सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। मैं हूं महानूर अरशद। आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे और बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। और इन टॉप स्टोरीज पर खबरें देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर्स अशरफ खान और अवैस कयानी। सबसे पहले जिक्र डॉलर की ऊंची उड़ान का, जिसने तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स पाश कर डाले हैं। डॉलर तो डॉलर, पाउंड, यूरो से लेकर दिरहम और दीनार तक पाकिस्तानी रुपए को आंखें दिखा रहे हैं। क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ खान बताएगा, डॉलर की बेलगाम गाड़ी जो है वो भागते चली जा रही है, कोई बंद बांधने की कोशिश की जा रही है? इम्पैक्ट देखें, आज डॉलर जो है ओपन मार्केट की बात करें, इंटरबैंक की बात करें, बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे की तारीख में पहली बार ये सतह आई है और ओपन मार्केट में 178 रुपये का हो गया। इस वक्त सनतकार हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, ताजिर हो, सब परेशान है, क्योंकि एक हफ्ते में डॉलर अगर देखें इंटरबैंक में 6 रुपये, ओपन मार्केट में 7 रुपये महंगा हो गया। उसका जो इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले जो 10,000 डॉलर खरीदे जा रहे थे वो 17 लाख रुपए के आ रहे थे। इस वक्त ओपन मार्केट में अगर डॉलर 10,000 डॉलर खरीदे जाएंगे तो 17,80,000 रुपए के आएंगे। 80,000 रुपए का इजाफी बोझ हुआ है। और पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा है माहाना, वो तकरीबन 6.5 अरब डॉलर की दरामदाद कर रहा है माहाना। उसका इम्पैक्ट देखें कि डॉलर अगर 7 रुपए या 6 रुपए एक हफ्ते में महंगा होगा, जो दरामदाद है वो कितनी महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान हर अशिया इंपोर्ट कर रहा है, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी, उस पर सनतकारों ने कहा है कि हुकूमत फौरी इसका नोटिस ले कि मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आवाम की कुव्वत खरीद पहले ही कम हो गई, अब मजीद महंगाई का बोझ आएगा। साथ ही IMF की जो शराइत हैं वो क्या होंगी, उसका भी मुतालबा किया है कि आवाम के सामने लाया जाए, क्योंकि रुपया जिस तेजी से गिर रहा है, तारीखी कम तरीन सतह पर आ गया और डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तमाम करेंसी महंगी हो रही है। उसका इंपैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान में अभी महंगाई आई नहीं, मजीद महंगाई आएगी, जिसका बोझ आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, डॉलर की बढ़ती कीमतों के बारे में आगाह कर रहे थे। अवाम क्या कहते हैं ये तो आपने जान लिया, और उनका दिमाग भी ऐसे ही घूम रहा है जैसे ये गाड़ियां यहां पर घूम रही हैं। गाड़ियों की कीमतों के हवाले से अरकान पार्लियामेंट भी हिलकर रह गए हैं और सबका यही कहना है कि असल कसूर हुकूमत का है। क्या मौक़िफ़ है उनका इस बारे में, वो भी देख लीजिए। ये चले, वो तो गरीब आदमी के लिए तो उनका तो कोई परेशानी हाल नहीं है। अगर गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें डॉलर जो है, और डॉलर के ऊपर जाने से तमाम रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे कोई सी तमाम महंगाई वहीं से बढ़ती है। गाड़ियों की कीमतों की तारीफ कर रहे थे कि गाड़ियों की कीमत कम हो गई है। इनको गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि गाड़ियों की कीमत जो कॉस्मेटिकली उन्होंने कम की थी वो फिर बढ़ा दी, और पिछले जो कीमतें थी जो कम की थी उससे भी ज़्यादा हो गई। तो ये तो गवर्नमेंट का हाल है। पिछले 2 दिन से पता चल रहा है कि 2-2, 4-4 लाख इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं नहीं समझ आ रही कि हुकूमत किस तरीके से ये सारा करने जा रही है, या कोई इनका अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मसला चल रहा है, या उन कंपनीज के साथ इनका कोई डील हुई है। गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बावजूद गाड़ियों की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो रही है। उससे ये जो इंडिकेटर है इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये बता रहा है कि लोगों की कुव्वत खरीद है और बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग मज़ीद गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। हुकूमती वज़रा तो सब अच्छा की माला जप रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तर्जियाकार फर्रुख सलीम साहब, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। फर्रुख साहब बताइएगा, फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि सब अच्छा है, तो फिर गलत क्या है यहाँ पर? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर सारे इशारे मुस्बत हैं, अगर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आज से 9 दिन पहले नवंबर की 3 तारीख को वजीर आजम साहब को जो 13 करोड़ पाकिस्तानियों को वो रिलीफ पैकेज उन्होंने ऐलान किया कि हम 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देंगे। अगर सब पाकिस्तानी जो हैं वो खुश हैं तो फिर ये रिलीफ पैकेज की क्या जरूरत थी? अगर पाकिस्तान के अंदर सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं तो फिर हम भीख क्यों मांग रहे हैं कि हम IMF के पैकेज का किसी तरह से हिस्सा बन जाएं? कभी कभार मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि शायद 22 करोड़ पाकिस्तानी तो पाक सरजमीन पे रह रहे हैं और हमारा हुक्मरान तबका जो है वो मरीख पे है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि मोटरसाइकिल कितने बिक रहे हैं या उनकी कीमत कितनी बढ़ गई है। आम पाकिस्तानी सवाल ये पूछता है कि मेरे पास 3 बच्चे हैं और मुझे आटा खरीदना है जो मुझे 75 रुपए किलो मिल रहा है, आज से 3 साल पहले वो मुझे 35 रुपए किलो मिलता था, तो मैं अपना खर्चा कैसे पूरा करूं? सवाल ये है। इसके जवाब में हमें हुक्मरान तबका बताता है कि मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ गई हैं।
تو ایک گیپ ہے, ایک بہت بڑا خلیج آپ سمجھ لیجیے نظر آنے لگا ہے عام پاکستانیوں میں. اور بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاشی تجزیہ کاری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ نے جانا. مہنگائی عوام کو ہلکان کرنے کے مشن پر ہے تو حکومت مشن ای وی ایم پر ہے. شہر اقتدار میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے سب کو کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اندرونی کہانی کیا ہے اس اجلاس کی ہم جان لیتے ہیں. اویس کیانی وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس بتائے گا کن معاملات پر بات ہوئی, کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا اور فیصلہ کیا کیا گیا؟ دیکھیں آج کی ہم جو ڈگ آؤٹ کر رہے تھے سٹوری, تو ہم نے کہا ہوگا شاید اتحادیوں کے حوالے سے اپوزیشن تمام تر معاملات پہ ڈسکشن ہوگی, لیکن آج وزیر اعظم نے اپنے کور کمیٹی ارکان کو ہی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ ان سے کہا ہے کہ اتنے جو ریلیف چل رہے ہیں, پیکیجز چل رہے ہیں, عوام کی فلاح ہو رہی ہے, آپ لوگ ارکان سے سوال کرتے رہے کہ اس کو اجاگر کیوں نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب آپ نے فواد چودھری کا جو ساؤنڈ بائٹ چلایا تو ان کو بتایا گیا وہ مثبت اشاریے کہ جو مہنگائی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوئے, جو حکومتی پالیسی ہے, جس طرح پیٹرول کی کھپت میں اضافہ, گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ اور اس طرح کی بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ بات نہیں کی جا رہی کہ مہنگائی سے جو پس رہی ہے عوام اس کا کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ تمام تر جو فواد چودھری جتنے بھی سپوکس پرسن جو بات کر رہے ہیں ان کو خود وزیر اعظم یہ ہدایت دے رہے ہیں, جس طرح آج کور کمیٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو اجاگر کریں. صحت کارڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, احساس پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور دیگر معاملات پہ جو ہے وہ تفصیلی بات ہوئی ہے. ای وی ایم کے بعد الیکشن کمیشن کے معاملات پر بات ہوئی ہے, لیکن آج کی جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہو رہے ہیں اسپیشلی طور پر جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا, سی ایم بزدار کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ آپ لوگ وہ چیزیں ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ اب حکومت ایک اپنے اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے اور عوام کے سامنے رکھ رہی ہے کہ جتنے بھی جو مہنگائی اور جو گاڑیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, سیمنٹ مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک جو اسپیشلی طور پر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آمدن میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ کھپت میں جو ہے تمام تر چیزیں جو ہے انیشیٹ ہو رہی ہیں. تو ایک نئی چیز حکومت کی طرف سے یہ لائی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ مشترکہ اجلاس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے جو اسد تو آج کے اجلاس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بہت شکریہ اویس کیانی اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مہنگائی کا جن کب قابو میں آئے گا یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن ابھی ہم مزید خبروں کے لیے چلتے ہیں رافع اور ماہنور کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس مہنگائی کے حوالے سے کیا خبر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذیشان بشیر آپ کا. ہم بھی مہنگائی کی ہی بات, گاڑیاں مہنگی ہوئی تو لوگ متبادل کی تلاش میں نکل پڑے. کچھ بھی سستا نہیں, گدے بھی نہیں. گدوں کی قیمتوں میں بھی 30,000 روپے تک اضافہ کر دیا گیا. سخی سرور ہمارے نمائندے علی موسیٰ رضا کے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی سخی سرور کہیے گا, گاڑیاں تو مہنگی ہیں ہی لیکن غریب عوام کی سستی سواری یعنی کہ گدھا بھی مہنگا ہو گیا ہے. جی بالکل, ملک بھر میں جہاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے وہیں پر گاڑیوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, موٹر سائیکلوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, گدھوں کے ریٹس بھی آج بڑھا دیے گئے ہیں. 30,000 روپے فی گدھا مہنگا ہو گیا کیونکہ بیوپاریوں کا گدھوں کو پالنا جو ہے بالکل مشکل ہو گیا کیونکہ فی گدھا جو ہے یہ 500 روپے خوراک کھاتا ہے. تو اب یہ گدھے جو ہیں بیچارے اب ان کو مالکان کھلا پلا نہیں سکتے. یہ بھوک کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاموش اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. تو گدھوں کے ریٹس بڑھانے تھے. اب گدھوں کے خریدار بھی جو ہیں وہ غریب ہوتے تھے کیونکہ غریبوں کی یہ سواری ہوا کرتی تھی, مگر اب یہ جو گدھے ہیں بیچارے آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ بات کر سکتے تو یہ بھی وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے کہ خوراک سستی کی جاتی تاکہ یہ بھوک سے ایسے نہ مرتے. مالکان بھی موجود ہیں. یہ گدھے کا ریٹ 30,000 روپے بڑھا ہے, اس کا 20,000 ہے, اس کا بھی تقریباً 20,000 ہے, اس کا 25,000 بڑھا. تو باہر کو پالوں انہیں کو پالوں اتنا مہنگائی تھی کہ یہ تو آپ دیکھو ہر گدھا فی گدھا 400 کھندے 500 روپیہ. بالوں کو پالوں یا گدھا کو پالوں. تو مالکان شدید پریشانی کا شکار ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوراک کا مناسب بندوبست کرنے کے لیے سستی میں چیزیں کی جائیں, یا یہ بچوں کو پالیں یا گدھوں کو پالیں. جی علی موسیٰ ہمارے ساتھ ہیں, آگاہ کرے تھے آپ. حکومت کا مشن ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ کا بل منظور کرانے کے لیے حکومت نے 16 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا. دوسری طرف اہم حکومتی اتحادی مسلم لیگ کاف اس معاملے پر کل فیصلہ کرے گی. اہم مشاورتی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ طارق بشیر چیمہ ہفتے کے روز سینٹرل کمیٹی اجلاس میں پارٹی قیادت کو بریفنگ دیں گے, جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. سینٹرل کمیٹی اجلاس میں پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات کے حوالے سے بھی لاحمل مرتب کیا جائے گا.
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर ने PDM को मौसमी बीमारी करार दे दिया। कहते हैं कौम इमरान खान के साथ है, PDM वालों से जो होता है कर ले। वो कहते हैं जी, मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि जी वो PDM ने ऐलान किया है कि दोबारा से वो करने जा रहे हैं, कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं। और मैंने कहा भाई आपने मौसमी बीमारी सुनी है ना, सर्दियां आती हैं तो लोगों को जुकाम नजला शुरू हो जाता है। पिछले 3 साल से एक नई मौसमी बीमारी आई है, सर्दियां आती हैं तो PDM की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला का साया इमरान खान के सर पर है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये अवाम को देख लो, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने तालीमी मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए इस्लामाबाद में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। CEO बीकन हाउस नसरीन महमूद कसूरी का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी कौम को तालीम मुहैया करने पर फख्र है। इस सब पर उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने इस्लामाबाद में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। नई ब्रांच को मुसलमानों के अजीम सुल्तान टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब किया गया है। बीकन हाउस स्कूल की CEO नसरीन महमूद कसूरी कहती हैं, तालिब इल्मों को तालीम देने के साथ साथ उनकी शख्सियत साजी भी की जाती है। A school is not about the hardware, it's not about brick and mortar. A school is about what's inside the school, what's inside the classroom. A school is about, how you nurture the children, how you teach them, what you do with them. तकरीब के शुरका का कहना था, बीकन हाउस स्कूल में तालीम हासिल करना एक ख्वाब था। 6 months के अंदर I've gained enough confidence to give speeches and a person like me wasn't even able to कि वो खड़ा होकर 2 बंदों के सामने बात नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि I am giving speeches. टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, स्टाफ आपकी मदद करती है और सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। Under one roof, under this guidance of this campus, definitely पढ़ाई के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे, आगे चल के अच्छे शहरी भी बनेंगे। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि यहाँ से तालीम हासिल करने वाले बच्चे मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।